से विसर्जन बलिया सिंह लोक नुहे तो ना ना से लोकटा मत मारिदेव मत जमी हेले खसी पड़े कह खसी पड़े कह कौन पर तुम मैंने मो पछरे पड़ीच अरे तुम रास्ता मो रास्ता तो अलग ही सारी अबे तू सोना कि हम भंडार सब गुप्त रहस्य जानी सारी हरामी केबे जदे कोठी प्रकाश करी दो ताले नाम नब तो सही विसर्जन बोली आसे मालिक रण अछि तते जिंदा और मुर्दा मालिक पाखकु पहुंचाइबाकु पड़ी नहीं बाबू मत विश्वास करंतु मु आपण को गुप्त रहस्य विषय केबे भी कहा आगे प्रकाश करिबे पारिबिनी मत विश्वास करंतु बाबू मु आपण को क्षति हबो केबे भी भाबी पारिबिनी बाबू अबे लोके कहंती कोला मुंडिया को बिसिया सोना केबे जदी कोठी बांती करी दउ ताहले हमें तो फुल नाम न परम नाम नेबा पूर्वरु तोर हरि नाम सत्य है करी दउ ई जाइथिबा सापोटा को मारे की लाभ पाइबो बाबू अरे मु तो सही दिन ठु मरी जाईची ए बोला सापोटा बा तुमरो की बा क्षति करी पारिबो फेरी जाओ बाबू फेरी जाओ मते छाड़ी दियो बाबू छाड़ी दियो मते अबे गप्पो कहूछु सोला आईबा कहानी सुनौछु मु छोटो छुआ नुबे तू आईबा कहानी कहि दबु अब तो कथारे बोका होई तेरी तो अरे के कोठी होते मते बंचा अरे शैतान ता मते मारी देबो अरे के कोठी होते मो कथा देके सुनो बाबू आज मुँह देखी तोते मो कबलू किए पंचो कहीं मत शांति रे बंचिबा को दौड़ केते कला पर भी तुम मन शांति है नहीं अबे तू मले जाई हम मन शांति हो सोना तू जता दिन पर्यंत बंची थेबु सेते दिन पर्यंत हम छातीटा धक धक होतु अबे सेही पाई तू मरी जीवा बोलो आपण को हाथ जोड़ी नेहुरा हेउची बाबू छाड़ी दियो बाबू मते छाड़ी दियो बागा
शैतानटा मते मारी दे थांता बाबू ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଲୋକଟା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲା କାହିଁକି ଦେବଦୂତ ଭାବେ ପଠେଇ ମତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ବାବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ବି ନିଜେ କିଛି ଜାଣିନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବୁଝିଛି ଆଉ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ବାବୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମତେ କି ଜଣା ବାବୁ ମତେ କି ଜଣା ତୁମ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତମେ ମତେ କିଛି ଲୁଚାଉଛ ସତଟା କଣ କୁହ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ତ କହିବି ବାବୁ ଥରେ ତ କହିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି ଏ ଶୈତାନଟା କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସୁଛି ବାବୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସିନା ସଦା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁଚାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ବାହାରକୁ ଯାଇନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦିନେ ମରିବି ଦିନେ ବାବୁ ଯଦି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ବି ଆସିଲେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି ବାବୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ତୁମ କେହି କୋଉ କଥାରେ ଏ କଳୁଷିତ ସମାଜଟା କଳୁଷିତ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ତାରିଲାକାର ଜବନିକା ଘଟି ଯାଇପାରେ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁନ ଏ ସମାଜ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ ବାବୁ ମୋ କଥାକୁ ତ ମତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲି ରଖୁଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବଳେଇ ଯିବା ବାବୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ବାବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ ପାରିବିନି ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ଆସୁଛି